प्रधानमंत्री जीवन ज्योति वीमा योजना अंतर्गत डभोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच खाते मृतकना धर्मपत्नी ने ₹2 लाखनो चेक अर्पण करायो। आज रोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डभोई ब्रांचना मैनेजर निवेदिता विश्वास, नगरपालिका उपप्रमुख मनोज पटेल, चेरमेन तेजलबेन सोनी और नगरपालिका मैनेजर महेश परमार, छायाबेन चेतनभाई सोनी, कारोबारी चेरमेननी उपस्थिति में मृतक अयूबभाई मिर्जाना धर्मपत्नी सायराबानु मिर्जा ने ₹2 लाखनो चेक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना हेठळ सुप्रत करायो। प्राप्त माहिती अनुसार स्टेट बैंकना धारक अयूबभाई मिर्जाए अपना यशस्वी वडाप्रधान नरेंद्र मोदीए चालू करेला नाना प्रीमियमवाળી वीमा योजना PMJJY नो लाभ लीधो हतो અને સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના ડભોઈ બ્રાન્ચ ખાતેથી ત્યારબાદ તેઓનું આકસ્મિક ટૂંકી માંદગી બાદ મૃત્યુ થતાં બેંક મેનેજર નિવેદિતા વિશ્વાસ અને તેમની ટીમ દ્વારા જરૂરી કાર્યવાહી આટોપી થોડાક જ સમયમાં મૃતકના પરિવારને 2 લાખનો ચેક એનાયત કર્યો હતો। आज SBI डभोई के तरफ से श्रीमती सायराबानु मिर्जा को एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का एक क्लेम जो दिया गया है, उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि सभी कस्टमर को ये लेना चाहिए। ये प्रधानमंत्री का बहुत बढ़िया योजना है। सिर्फ 12 रुपये में और 330 रुपये में इनको जो 2 लाख की बीमा पॉलिसी मिलती है, एक गरीब परिवार को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। बाकी जिनका डेथ होती है वो तो सही में उनके इसके लिए हम लोगों को दुख रहती है, उनकी कमी कभी भी जो है ना पूरा नहीं हो पाएगी। पर उनके जाने के बाद जब हमको उसके परिवार को जब ये फिनेंशियल मदद मिलती है तो ये उनके परिवार को बहुत काम आता है। तो इसलिए मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगी, चाहे SBI डभोई की तरफ से या चाहे SBI दूसरे कोई भी शाखा से, पर आप लोग प्रधानमंत्री का ये बहुत बढ़िया बीमा योजना है 12 रुपए का और 330 रुपए का, जो कि है प्रधानमंत्री बीमा जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये जरूर सबको लेना चाहिए। यही मैं सबको बोलना चाहूंगी। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति वीमा योजना एक क्लेम सेटलमेंट आज SBI बैंक डभोई द्वारा करवामां आव्युं छे। डभोई नगरना एक व्यक्ति जो टूंक समय में हमणां ज एक्सपायर थया हता, एनुं दिन 15 ની અંદર બેંકે 2 लाख રૂપિયા જેવી માતબર રકમનું આજે ચૂકવણું ચેક રૂપી કરવામાં આવ્યું છે। એનો કાર્યક્રમ રાખ્યો હતો। આ કાર્યક્રમ કરવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ છે કે આપણા જીવનમાં આપણે જોઈ રહ્યા છે કે ઘણા વ્યક્તિઓ નાની ઉંમરે પણ મૃત્યુ પામે છે અને જેના કારણે એના પરિવારમાં એની ખોટ આજીવન પૂરાતી નથી। પણ જો આવા કોઈ ક્લેમ કે આવી કોઈ વીમા લીધેલા હશે તો આ વીમાની રકમ મળવાથી એ વ્યક્તિની ખોટ તો નહીં પૂરાય, પણ એક સહારો એ કુટુંબને જરૂર મળી રહે, એવા ઉદ્દેશથી આ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે। અને આ કાર્યક્રમથી એક મેસેજ લોકોને આપવા માંગીએ છીએ કે આવા નાની નાની પ્રીમિયમવાળા વીમા પણ લોકો લો, તો જેનાથી આવનારા દિવસોની અંદર કોઈ આવી આકસ્મિક ઘટના બને તો તમારા પરિવારને આ સહાયરૂપ થઈ શકે।